উত্তরপ্রদেশে বাংলা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছেন কেন? বিহারে কেন করছেন? রাজস্থানে কেন করছেন? মধ্যপ্রদেশে কেন করছেন? দিল্লিতে কেন করছেন? কই আমরা তো করি না। আমার এখানে हमारा इधर में 1.5 करोड़ परिযায়ী श्रमिक है। हम कभी नहीं, कभी आप सुना आपका ऊपर किसी ने अत्याचार किया? আমরা কাউকে করি না অত্যাচার, কারণ আমাদের পরিচয় হচ্ছে মনুষ্যত্ব, আমাদের পরিচয় হচ্ছে মানবিক, তোমাদের পরিচয় হচ্ছে দানবিক, अमानविक। कोई काम नहीं करते हैं, वो खाली बदनाम करते हैं और खाली देश को खत्म कर दिया है। वोट का पहले महिलाओं के लिए 8,000 रुपया जमा किया और वोट का बाद में नेक्स्ट दिन बुलडोजर चला दिया। बाड़ी घर तोड़ दिया। और बहुत सारे हमारा बिहारी वासी चला गया था बिहार में नाम तुलने के लिए ये बातों पे। अभी वो लोग समझ रहा है क्या हुआ है। अभी महिला लोग को कह रहे हैं बिहार को वापस 2 रुपया फेरत दिन। बुझते पाচ্ছেন? बुझते पाচ্ছেন? क्या हिंदी भाषी आप समझ रहा है ना? ये बात सच है कि नहीं है? ये बात सच है कि नहीं है? मैं छठ पूजा में आपको 2 दिन छुट्टी देता है कि नहीं देता है? आमी दी कि दी ना? हम घाट में जाते हैं कि नहीं है? हम सूरज देवता का पूजा करते हैं कि नहीं करते? मोदी जी आपने कभी किया? धर्म का बात करते हो, खाली झूठा बोलते हैं आप लोगों ने, শুধু মিথ্যে কথা বলেন। পাঞ্জাবিদের খালিস্তানি বলেন আপনাদের লোকেরা, লজ্জাও করে না, শরম होना चाहिए। আর এখানে মুসলিমদের ভোট কাটেন, হিন্দুদেরও ভোট কাটেন, আর কেটে কি করেন? তারপরে এলাকায় এসে বলেন সোনার বাংলা তৈরি করবেন। দেখে দেখে বলেন, টেলিপ্রম্পটারে বাবু লিখে এনে বলেন সোনার বাংলা। আজ পর্যন্ত বলুন তো আসানসোলকে কিছু দিয়েছে? রানীগঞ্জকে কিছু দিয়েছে? কুলটিকে কিছু দিয়েছে? আগের বার তাপস হারলো, ওখান থেকে তো ওনার বন্ধু জিতলো। আমি আর বেশি কিছু বলছি না, মা বোনেরা যা বোঝার বুঝে নিন। সব কিছু বলা যায় না, ওরা মুখে মুখে কথা বলো, চোখে কিছু বলো না, আর কানে কানে কথা বলো, আসল কথা বলো না। কখনো কখনো লক্ষণের দণ্ডি রক্ষা করতে হয়, এটা আমাদের সৌজন্য। বেশি কথা বললে বলে দেবো, কখন মুখ ফসকে বলে ফেলবো কী করে জানবো? কতক্ষণ নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবো? এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.